Dobar dan, dragi kreativci, i dobrodošli na moj kanal. U ovom videu zajedno heklamo medu u haljinici. Video je namenjen početnicima, onima koji tek ulaze u ovaj čarobni svet heklanja. Imaćete detaljne instrukcije za izradu ove lepotice i nadam se da vam neće biti teško da heklate sa mnom. U prvom videu heklamo ruke, noge, telo i glavu mede, u drugom zajedno heklamo rep i ukrašavamo medu da bi izgledao ovako predivno. I evo ovde se nalazi otprilike sve što vam je potrebno za heklanje ovog mede. Boja kojom ćemo ga raditi, boja za haljinicu, možete koju imate naravno, silikonske kuglice za punjenje mede, treba će vam sigurnosne oči, malo crne vunice za ukrašavanje, igla kojom sam ja heklala medu je debljine 3,5 mm, možete slobodno da uzmete četvorku, meda će biti malo veći i možda će vam biti lakše za izradu. Ja sam koristila za heklanje haljinice donjeg dela, to ćete vidjeti u drugom videu, deblju heklicu debljine 5 mm i jedna igla za ušivanje. Izradu mede počinjemo od ruke, radit ćemo je ovom krem bojom i počinjemo sa čvorićem. Uzimamo vunicu ovako, obmotamo oko 2 prsta i ovde ukrstimo. Provlačimo heklicu ispod prve i hvatamo drugu i samo je provlačimo. Izvlačimo znači taj konac i zategnemo na heklici, pravimo čvor. Nastavljamo dalje, heklamo 2 lančića. Uzimamo konac i provlačimo kroz ovaj prvi lančić. Ponovo uzimamo konac i provlačimo ponovo kroz lančić. Sada imamo 2 lančića urađena. Idemo u prvi lančić koji smo uradili. Znači to je drugi lančić od heklice. Evo ga, prvi od heklice i drugi. U drugom lančiću radimo 6 niskih stubića. Ubacujemo heklicu u taj prvi lančić, uzimamo konac, izvlačimo, uzimamo konac i provlačimo kroz 2 žice. To nam je prvi niski stubić. Radimo drugi, provlačimo heklicu, uzimamo konac, izvlačimo ga, imamo 2 žice na heklici, uzimamo konac i provlačimo kroz te 2. To su nam 2 niska stubića i radimo još 4, znači sve radimo u istom lančiću. Ovo je treći, u isti taj lančić ubacujemo heklicu i radimo 4, pa na isto mesto ubacujemo, radimo 5. niski stubić, na isto mesto ubacujemo heklicu, uzimamo konac, izvlačimo i provlačimo sada kroz ove 2. Uradili smo 6 niskih stubića i to nam je prvi red. Sada prelazimo na drugi red i početak drugog reda obeležit ćemo ovako jednim parčetom vunice. Samo ga stavite ovde. I idemo sada u ovu prvu petlju. Tu radimo 2 niska stubića. Ubacujemo heklicu, znači u prvu petlju. Uzimamo konac, provlačimo. Uzimamo konac i provlačimo kroz ove 2 žice. Ponovo na istom mestu ubacujemo heklicu, uzimamo konac i izvlačimo. Ponovo uzimamo konac i provlačimo kroz ove 2 žice. Uradili smo proširenje u prvoj petlji i to radimo sve do kraja. U svih 6 petlji radimo po 2 niska stubića. Radimo 6 proširenja. Ovo je znači prvo proširenje, radimo sada drugo. Radimo 2 niska stubića u svakoj petlji. Drugo, ovo je treće. Četvrto. Peto. I 6. proširenje.
Na kraju ovog drugog reda sada imamo 12 ukupno petlji, prelazimo na treći red, također znači pomeramo ovu parče vunice, prebacujemo ga sada ponovo na početak trećeg reda. Treći i četvrti red radimo samo po 12 niskih stubića okolo, nećemo raditi proširenje, znači u svaku ovu petlju radimo po jedan niski stubić. Jedan, ovdje nam je drugi, treći, četvrti, peti, šesti niski stubić, sedmi, osmi, deveti, deseti i imamo još dva do kraja. Ovo je 12. I još jedan red radimo na isti način, 12 niskih stubića okolo. Vidimo se kad završimo taj četvrti red. Završili smo četvrti red, prelazimo na peti. U petom redu radit ćemo 2 niska stubića pa suženje. Idemo znači u prvu ovu petlju, radimo jedan niski stubić, pa u sljedeću radimo još jedan i sada radimo suženje. Suženje nevidljivo radimo, evo vidite ovako, kada uzimamo petlju mi imamo dve žice, prednju i zadnju. Sad ću vam pokazati bolje. Ovako, ovo je prednja, ovo je zadnja. Mi sada provlačimo heklicu kroz prednju žicu. Ubacujemo u prvu, vidite, prednju, pa idemo u sljedeću, također uzimamo ovu prednju. Provukli smo heklicu kroz te dve žice. Uzimamo konac i provlačimo kroz te dve žice. Sada uzimamo konac i provlačimo kroz obje. I to nam je nevidljivo suženje. Također suženje možete da radite i na ovaj način. Da provlačite kroz obje ovako. Ubacite kroz prvu pa uzmete konac. Pa u drugu uzmete konac i provlačite kroz sve tri ove žice. Ali ja ću ovaj put raditi nevidljivo suženje. Dakle, samo provlačim kroz prednje ove žice. Uzimam konac i provlačim kroz te dve. To nam je prvo suženje. Radimo ponovo 2 niska stubića pa suženje. Prvi, drugi, pa radimo suženje. I ponovo jedan niski stubić, drugi i do kraja imamo 2 petlje, radimo suženje. Sada imamo ukupno 9 petlji na kraju petog reda. Od 6. do 11. reda radit ćemo 9 niskih stubića okolo, dakle 6 redova po 9 niskih stubića. Ja ću ovaj prvi red proći sa vama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evo završen je ovaj 6. red, dakle još 5 redova nam preostaje da radimo 9 niskih stubića. Vidimo se kad završimo taj 11. red. Evo 6 redova sa po 9 niskih stubića je završeno. Dakle završen je taj 11. red, redove brojimo uvek iza zadnje petlje koju smo isheklali. Idemo od magičnog kruga, ovo je prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, 11. Sljedeće što radimo je punimo ruku, ubacit ćemo malo punjenja samo u donji deo rukice.
Ja ću se poslužim makazama da bi to brže išlo. Znači nećemo puniti cijelu rukicu, samo ovaj ovdje donji deo. Evo, ovo je dovoljno. I sljedeće što radimo je zatvaranje ove rukice. Imamo 9, dakle, niskih stubića, zatvorit ćemo sa 4 ukupno niska stubića, ubacujemo u sljedeću heklicu i idemo i sa druge strane, ubacujemo u ovu zadnju, provlačimo heklicu kroz, znači, sve ove 4 žice, uzimamo konac, izvlačimo, uzimamo konac i provlačimo kroz te dve. To nam je prvi niski stubić. Radimo sljedeći, drugi, treći i četvrti. Napravite samo ovako jedan lančić, izvucite konac, presecite, evo ovako, da vam se vunica ne bi parala, dosta njih se žale na paranje vunice, samo uzmete upaljač i malo ovako spalite kraj. I sad vam se neće parati. Treba će vam igla da sakrijete ovaj konac. Evo ovako. I ubacujemo ga negdje dole. Ubacit ćemo, znači, ovaj konac, sakrit ćemo ga u rukicu mede. I sada možete i heklicom da ubacite i ovo ostalo. Evo, u prvu rukicu smo završili, treba će vam još jedna, pa da nastavimo da radimo nogu medinu. Nogicu mede radimo u 2 boje. Ja sam kombinovala roze sa ovom krem. Počinjemo, dakle, sa roze. Počinjemo 2 lančića. Prvo radimo čvorić. I 2 lančića. U drugi lančić od heklice radit ćemo tu 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uzimamo parče vunice, obeležit ćemo početak drugog reda. U drugom redu radimo 6 proširenja. U svaku petlju radimo po 2 niska stubića. Idemo u prvu. Tu radimo proširenje, dakle 2 niska stubića, pa u sljedećoj također 2. Ovo su ukupno 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Kraj drugog reda, imamo 12 petlji ukupno. Prelazimo sada na treći red. U trećem redu radit ćemo 1 niski stubić pa 1 proširenje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 niskih stubića, 1 niski stubić pa 1 proširenje, ponovo 1 niski stubić pa proširenje.
Završen je treći red, imamo 18 niskih stubića, četvrti i peti red radimo bez proširenja, dakle 2 reda, 18 niskih stubića okolo. Završen je peti red, dalje nastavljamo, ali u krem boji. Sada ćemo ovako samo povući ovaj konac, ubacujemo heklicu kroz ove dve žice. Ne znam da li možete da vidite gde je heklica. Uzimamo sada krem konac i ubacujemo ga unutra, provlačimo kroz te dve žice. Evo, sada slobodno uzmete ovaj roze konac i povučete, zategnete. Pošto nam on više neće trebati, možemo ga presjeći. Da nam se ne bi paralo, dakle malo ćemo samo upaljačem ovo spaliti. I vežemo tu čvorić. Ovako. I nastavljamo da radimo, dakle, ovom krem bojom. Došli smo, dakle, do 6. reda. U 6. redu radimo 3 niska stubića. 1, 2, 3. Pa radimo jedan niski stubić i jedno suženje, to ćemo raditi 4 puta. Jedan niski stubić, pa suženje, provlačimo kroz ove prednje, ponovo jedan niski stubić i jedno suženje, ovo je drugi put, radimo treći put i četvrti, jedan niski stubić i suženje. Do kraja imamo 3 petlje i tu radimo po jedan niski stubić. 3 niska stubića do kraja. U svaku petlju po jedan. Stigli smo sada do 7. reda, obeležit ćemo početak jednim parčetom vunice. U 7. redu radimo 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4. Pa radimo jedan niski stubić i jedno suženje, to ponavljamo 2 puta. Jedan niski stubić, pa suženje, ponovo radimo jedan niski stubić, pa suženje. Do kraja imamo 4 petlje i tu radimo po jedan niski stubić u svaku. 1, 2, 3, 4. Od 8. do 13. reda radit ćemo okolo samo 12 niskih stubića. Ne radimo proširenje, ne radimo suženje, dakle samo 12 niskih stubića, okolo 6 redova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. I ovo sve ponavljamo još 5 redova. Vidimo se kad završimo 13. red. Završen je 13. red. Sada ćemo izvući samo ovu nicu, ona nam više ne treba, i napunit ćemo nogicu. Dobro napunite ovaj donji deo nogice. Ovdje gore i ne treba da stavljate punjenje jer će lepše izgledati kad se ušije na igračku. Vodite samo računa da vam nogice budu jednako napunjene, da ne bi bilo razlike u veličini. Nastavljamo dalje. Sada ćemo zatvoriti ovu nogicu, ali ćemo morati da uradimo 2 niska stubića pre toga. 1, 2, da bi kada prepolovimo ovako nogicu, da bi ona stajala kako treba, ravno. Da, uradili smo 2 niska stubića i sada ćemo zatvoriti nogicu, provlačimo i kroz jednu i kroz drugu stranu, uradit ćemo 6 niskih stubića. Prvi, drugi, treći, četvrti, pardon, nećemo 6 nego 5 niskih stubića radimo, nemamo dovoljno za 6, evo ga, uradili smo 5 niskih stubića i zatvorili smo nogicu, one su sada iste. Radimo samo jedan lančić, presečemo konac, također malo spalimo ovaj deo i sakrićemo konac u nogicu. Heklamo i drugu i nastavljamo da radimo telo. Telo mede također počinjemo od 2 lančića i u tom prvom lančiću, tačnije drugi od heklice, radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prelazimo na drugi red. U drugom redu radimo 6 proširenja. U svaku petlju radimo po 2 niska stubića. 4, 5, 6, na kraju ovog drugog reda imat ćemo 12 ukupno petlji, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Prelazimo na treći red. U trećem redu radimo jedan niski stubić pa jedno proširenje, to ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 18 ukupno petlji, jedan niski stubić i jedno proširenje. Ponovo jedan niski stubić, pa u sljedećoj radimo proširenje, znači radimo 2 niska stubića, pa ponovo jedan niski stubić,
jedno proširenje. I još 2 puta do kraja imamo to. I ovdje proširenje. U 4. redu radimo 2 niska stubića, pa radimo proširenje. Ovo također ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Vidimo se na kraju ovog reda. Evo, završavamo 4. red. U zadnjoj petlji radimo proširenje. Prelazimo sada na 6. red. Pardon, ne, ovo je sada 5. red. Da, u 5. redu radimo 3 niska stubića. 1, 2, 3, pa radimo proširenje. Ponovo to je 1, 2, 3, pa proširenje. I ponavljamo ovo još 4 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. Stižemo do 6. reda. U 6. redu ćemo telo medinu povezati sa nogicama. Prvo radimo 9 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i uzimamo nogicu medinu, okrećemo ovako i vidimo da imamo ovdje 5 petlji. Dakle, nogicu okrećemo ovako, ubacujemo heklicu u prvu petlju i u sljedeću na telu mede. Provlačimo heklicu kroz ove petlje i radimo niski stubić. To ponavljamo još 4 puta. Ovo nam je drugi niski stubić. Treći. Četvrti. I 5. Sada radimo 11 niskih stubića na telu mede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I uzimamo drugu nogicu, okrećemo je na ovu stranu, vidite, i radimo 5 niskih stubića. 1, 2, 3, 4 i 5. I evo, stigli smo i do kraja ovog 6. reda. Odmah na početku 7. reda menjamo boju. Uzimamo roze konac i ubacujemo ga. Dalje nastavljamo roze koncem. Ovaj krem zategnemo i presečemo. Ovdje ćemo ga vezati da nam se ne izvuče. I u 7. redu radimo 4 niska stubića. 1,
2, 3, 4, pa nastavljamo sada, radit ćemo proširenje. 4 niska stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 36 ukupno petlji. Ponovo 1, 2, 3, 4, pa radimo proširenje. I ponavljamo ovo još 4 puta, 4 niska stubića i jedno proširenje. Završili smo 7. red i imamo 36 ukupno petlji. U 8. redu radit ćemo 36 niskih stubića okolo, ali ćemo ih raditi u zadnjim žicama. Rekli smo da svaka petlja ima 2 žice, prednju i zadnju. Mi heklicu ubacujemo između ove 2 žice. Provlačimo, uzimamo konac, provlačimo i konac kroz ove 2. Uradili smo niski stubić u zadnjoj žici. Idemo ponovo. Niski stubić, ali kroz zadnje žice. Ovo ćemo raditi sve do kraja ovog reda. I na kraju ovog reda imat ćemo također 36 petlji. Samo kroz zadnje žice. Vidimo se na kraju ovog reda. Završili smo 8. red u kom smo radili u zadnjim žicama niske stubiće. U 9. redu radimo 36 niskih stubića okolo. Radimo normalno, klasične niske stubiće, provlačimo kroz obe ove žice. Radimo sve do kraja po jedan niski stubić u svaku petlju. Prelazimo sada na 10. red. U 10. redu radimo 2 niska stubića pa jedno suženje. To ponavljamo 9 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 27 petlji. 1, 2 niska stubića pa suženje. Ponovo 2 niska stubića pa suženje. I još 7 puta ovako. Vidimo se na kraju ovog reda. Na kraju sam 10. reda i radim posljednje suženje. Imamo 27 petlji ukupno. Sada u 11. redu radimo 27 niskih stubića okolo. 3, po jedan niski stubić u svaku petlju. U 12. redu radimo jedan niski stubić pa jedno suženje. Ovo ćemo ponavljati 9 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Jedan niski stubić pa jedno suženje. I vidimo se na kraju ovog reda. Ostale su mi još 3 petlje, radim jedan niski stubić i suženje. Naredna 2 reda, 13. i 14. radit ćemo 18 samo niskih stubića okolo. 2 reda, 18 niskih stubića.
Završili smo 14 redova. Prelazimo na 15. red i to je red u kojem ćemo telo medinu povezati sa rukicama. Prvo radimo 5 niskih stubića. Ne trebamo više ovaj marker. 1, 2, 3, 4, 5. I kao što smo rekli, rukicu smo povezali sa 4 niska stubića. Imamo znači 4 petlje. Ubacujemo u prvu i u sljedeću na telu mede. Provlačimo tu konac kroz obe ove petlje. Uzimamo konac i provlačimo kroz ove dve žice. To nam je prvi niski stubić. Radimo još 3. Drugi. Treći. I četvrti. Dalje radimo 7 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa ubacujemo i drugu ruku. Idemo u prvu petlju. Radimo jedan niski stubić. Pa radimo drugi. Treći. I četvrti. U slučaju da vam ruke ne stoje s razmjeru u odnosu na nogice, slobodno oparajte pa pomerite je za 1 ili 2 stubića, već vidite kako vam odgovara. Ja mislim da će ovo biti dobro. Posle kad napunimo da će to izgledati dobro. Sada ćemo raditi samo jedan ovaj klizni bod ili mrtvi bod kako ga zovu. Samo ovako provučemo. Evo, ako niste vidjeli. Ponovo ću. Heklicu idem u sljedeću. Uzimam konac i samo provlačim kroz ovaj lančić, kroz ovu žicu. Izvučemo končić. Presečemo. I zategnemo. Možete ga ubaciti unutra, u igračku. Sada ćemo dalje heklati uši medine. Radimo ih u bež boji. Počinjemo isto, 2 lančića i u drugi lančić od heklice. U drugom lančiću ćemo raditi 6 niskih stubića. 2, 3, 4, 5, 6. U drugom krugu radimo 6 proširenja. I imat ćemo na kraju 12 petlji. 1, 2, to je prvo proširenje. Radimo drugo proširenje. Pa treće. Četvrto. Peto. I šesto. Završen drugi red. U trećem redu radimo 12 niskih stubića okolo.
po jedan niski stubić u svaku petlju. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Treći red završen. Sada ovako okrenete uvce. I sada ćemo samo zatvoriti sa 6 niskih stubića. Prolazimo heklicom kroz sledeću, pa idemo u zadnju sa druge strane. To je jedan. Radimo drugi. Pa radimo treći. Četvrti. Peti. I šesti. Napravimo samo jedan lančić, izvučemo konac, presečemo i sakrićemo ga ovde unutra. Uradit ćete još jedno da bi mogli da nastavimo da heklamo glavu medinu. Uši završene, komada 2. Počinjemo sa glavom, krećemo sa belom bojom, radit ćemo njuškicu u beloj boji. Krećemo kao i sve ostalo što smo radili, čvorić pa 2 lančića. I u drugom lančiću od heklice radit ćemo 6 niskih stubića. 2, 3, 4, 5 i 6. U drugom redu radimo 6 proširenja. U svakoj petlji radit ćemo po 2 niska stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i još toliko do kraja. Još imamo 3 proširenja. Ovo je 4. proširenje. 5. I u zadnjoj petlji radimo proširenje. Radimo 2 niska stubića. U trećem redu radit ćemo 1 niski stubić i 1 proširenje. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Ponovo 1 niski stubić, pa 1 proširenje. I opet 1 niski stubić, 1 proširenje. I još jednom do kraja. Završen treći red. U četvrtom redu radim 18 niskih stubića.
u svaku petlju po jedan niski stubić. Vidimo se na kraju ovog reda kada menjamo boju. Kraj četvrtog reda, menjamo boju, ubacit ćemo umjesto ove bele krem boju. Bijela nam više neće trebati, samo ćemo je odseći i zavezati. U petom redu radimo 6 niskih stubića na početku. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i radimo 6 proširenja. U narednih 6 petlji radit ćemo po 2 niska stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uradili smo 6 proširenja i do kraja sada imamo 6 petlji i radimo tu po jedan niski stubić u svaku petlju. 2, 3, 4, 5 i 6. Prelazimo na 6. red. U 6. redu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa radimo jedan niski stubić, jedno proširenje, to ćemo ponavljati 6 puta. Jedan niski stubić, pa jedno proširenje, prvi put, jedan niski stubić, pa jedno proširenje, drugi put, treći, četvrti, peti i šesti. Zadnje proširenje. I do kraja imamo 6 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Završili smo 6. red. U 7. redu radimo 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4, pa radimo proširenje i ovo ćemo ponavljati 6 puta. 4 niska stubića, pa proširenje. 2, 3, 4, pa proširenje. Još 4 puta ponavljate ovo i na kraju ovog reda imat ćemo 36 petlji. Vidimo se na kraju reda. Evo, završavam 7. red, radimo ovo posljednje proširenje. Sada od 8. do 10. reda radit ćemo samo 36 niskih stubića okolo. 3 reda po 36 niskih stubića. Vidimo se kad završimo taj 10. red. Završili smo 10. red. Posljednja 3 reda, 8., 9. i 10. dakle radili smo 36 niskih stubića okolo. Prelazimo na 11. red. To je red u kome ćemo glavicu mede povezati sa ušima.
Počinjemo sa 10 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imamo 6 niskih stubića, tačnije 6 petlji imamo na uhu ovog mede. Stavit ćemo ovako i idemo sada u prvu petlju. Ubacujemo heklicu i u sljedeću na glavi mede radimo jedan niski stubić, pa radimo drugi, treći, četvrti, peti i šesti. Dalje radimo sada 7 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa ubacujemo i drugo. Ja mislim da će to biti dobro. Ako slučajno ne odgovara mesto, vi slobodno uradite 6 niskih stubića, pa povežite onda. Sad ćemo probamo sa 6 prvo. 1, samo moment. Ako ne bude odgovaralo, mi ćemo lako uparati. Dva. 3, 4, samo da pogledam ja ovako. Ne, ipak ću raditi 7 niskih stubića, znači paramo. Pa radimo još jedan ovdje. I sada ubacujemo. Dobro sam krenula bila, ali eto da probam. Dva, 3, 4, 5 i 6. I sada do kraja ovdje imamo 7 niskih stubića. I završavamo i ovaj 11. red. Pet, 6, 7. Prelazimo na 12. red. U 12. redu radit ćemo 36 niskih stubića okolo. Ne radimo proširenja, radimo samo niske stubiće. Završen je i ovaj 12. red. Ja sam medi stavila oči. Oči stavljamo iznad ove bele njuškice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Između 5. i 6. reda. Između 5. i 6. reda stavljamo oči sa 4 petlje razmaka. Stavit ću samo i ovu sigurnosnu plastiku.
Heklamo dalje, 13. red, radimo 4 niska stubića pa jedno suženje. 2, 3, 4 i radimo suženje. Ovu šemu ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 30 niskih stubića. Evo, završavam 13. red i radim zadnje suženje. Prelazimo na 14. red. U 14. redu radimo 3 niska stubića pa suženje, to također ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. 1, 2, 3 pa suženje. Vidimo se na kraju ovog reda. Četrnaesti red je završen, sada ćemo malo dopuniti glavu. Dolazimo do 15. reda. U 15. redu radimo 2 niska stubića pa suženje. 1, 2 pa suženje. Ponavljamo to 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Završen je i 15. red. U 16. redu radimo 1 niski stubić pa jedno suženje i tako sve do kraja. To ponavljamo 6 puta, 1 niski stubić i jedno suženje. Da bi završili glavu mede, ostane nam još 17. red u kojem ćemo raditi 6 suženja. Zato ćemo prije toga napuniti još glavu. Posle nećemo moći. Sada je pravi moment da je dopunimo. Evo, mislim da je ovo sasvim dovoljno. Završavamo sa 6 suženja. Prvo. Drugo. Treće. Četvrto. Peto. I šesto. Povučemo sada samo ovaj konac, ostavit ćemo duži da možemo da zatvorimo ovu rupu. Ako vam treba još malo punjenja, možete da ubacite, možete da se poslužite makazama, možda će vam biti lakše, ili oko heklicom. Uvučemo ovaj konac u iglu i zatvaramo ovu rupu tako što ćemo provlačiti samo kroz prednje žice.
provlačimo iglu samo kroz prednje žice. Još jednu ću. I to je to. Ubacujemo sada konac unutra. Ubacujemo sada na isto to mesto, provući ćemo još jednom na neko drugo mesto iglu. Evo ovako, i sada ćemo uz pomoć heklice ubaciti konac u glavicu mede. Nastavljamo izradu mede u drugom videu.